Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam kelas hari ni. Kelas hari ni kita akan continue daripada notes yang before kita punya kelas. Hari ni kita habiskan topik chapter 4. Kita masuk pada composite object. Kita tengok apa yang ada dalam composite object. Okay, composite object include class object as instance variable of other classes. A composite object is restricted form of aggregation in which two entities are highly dependent on each other. It is represent parts of relationship. In composition, both the entity are dependent on each other. When there is a composition between two entities, the composed object cannot exist without the other entity. So aggregation has a relationship. Consider a situation employee object contains many information such as ID, name, email, and etc. It contains one more object, name, address, which contains its own information such as city, state, country, zip code, and etc. In such case, employee has entity reference address. So the relationship is employee has an address. Why use aggregation untuk code reusability? Okay, example, object has an object, employee has an object of address. Address of object contain its own information such as city, state, country, etc. In such relationship, employee has a address. Okay, so ini example dia ada satu kelas, nama kelas tu address. Okay, dalam kelas address ni dia ada attribute dia string city, state dan country. Okey, dalam address kita kan kita ada jalan, kita ada daerah, kita ada negeri kan. Okey, tapi dalam ni dia state kan, city, state dan country. So dia buat kat sini adalah normal constructor. Okey, dia ada public address, string city, string state, string country, and then this city dia nak refer kepada self reference. This city is equal to city. This state is equal to state. This country is equal to country. Okay, and then ada second class, nama kelas dia EMP, which represent employee lah, dia short form kan. Right, dalam employee dia ada int ID, string name dengan address. Address ini refer kepada class name ini. Address ini adalah objek kepada kelas ini. Okay, so dia buat normal constructor dia macam ni, public emp int id string name address. So this id is equal to this id, this name is equal to this name, this address is equal to address. Okay, tengok kat sini pun address sebab dia type dia adalah objek kepada kelas address ini. Okay, so dia ada void display, system.out.print, dia printkan ID, dia printkan city. Ini cara dia lah buat guna method display dia. Selalu kita akan guna tu string lah. Alright, so ini dia punya main. Dalam main dia ada public static void main string argument, and then address 1, yang ini dia punya nama jalan, yang ini state, yang ini okay, yang ini city, yang ini state, yang ini country. This one pun sama. So dia create dua objek untuk address, and then dia create objek untuk employee. So employee dia ada ID dengan name dengan address. Address ID untuk E ni, untuk employee objek employee 1 E ni kan, dia guna address 1 which is kat sini. Okay, employee tu dia guna address tu dia buat objek address tu, and then dia displaykan, and then dia akan buat macam ni. Yang ni awak try run, yang ni simple je. Untuk faham konsep yang ni bagus lah. Try run je. Okay, so kita ada example tu. Example tu pula dia ada class D, and then
yang kelas lagi satu dia ada student class. So dalam kelas date ni dia ada hari, bulan dan tahun. Okay, untuk hari, bulan dan tahun dia ada normal constructor yang ni retrieval which is get method dia, tapi dia declare nama the day, the month and the year. Right, so untuk kelas student dia ada name, metric, date, birthday. Ni untuk kelas ini. Birth date adalah objek untuk kelas date. And then dia ada string program. And then dia buat nama constructor. Ini kena sama nama dengan kelas ini. So kat sini kena huruf kecil. Okay, so dia buat ini age detection, dia punya process method dia. Okay, and then retrieval, the name, the metric, the birth date untuk return date dia, and then the program. Okay, itu untuk kelas date dan student. And then this one dalam main awak ada, kan kita dah belajar array kan. So dia declare student, new student, array dia size 100. Okay, and then dia declare macam ni, yang ini create object. Okay, so dia set string choice yes, int count 0 kan. So dia guna while. Selagi while itu adalah yes, dia akan buat looping. Okay, and then dia minta user input, enter name, enter matrix, enter day, enter month, enter year. Kan, day, month, year. Complete je day, month, year ni. Dia create object untuk date. Ada birth date. So date, birth date equals to new date. Equals to new date. And then string programs, enter programs. Okay, lepas tu bila dah complete semua ni kan, dia buat object creation, student count, new student, name, matrix. Dia panggil object date tadi, birth date dan programs. And then dia count. Selagi bawah 100 dia okey je. Okay, and then dia tanya kita nak continue ke tak. Okay, so the next is dalam kita punya main tu kita boleh buat operation dengan apa yang kita ada. Okay, contoh operation dia adalah number of student that has birthday in August. So int August, ini dia buat looping. If student J birthday, the month kan equals to 8, dia akan kira siapa yang lahir pada bulan 8, dia akan kira total August. Dia akan count berapa orang yang lahir pada bulan 8. Alright, and then untuk looping kedua, dia cari siapa yang lahir pada tahun 1980 dan program dia adalah DCS. Okay, bila dia jumpa student tu, dia akan display name sahaja. Okay. Right, untuk yang proses seterusnya, manipulation seterusnya, dia cari siapa yang paling tua dalam kelas tu antara student-student tu. So dia buat comparison, detect age, maximum age dia. Dia akan compare student tu siapa lagi tua. And then dia akan store index J sama dengan index is equal to J, which is this one. And then dia displaykan macam ni setiap detail tu. Dia ada dia ni, the matrix, the day, the month, the year and the programs. So itu je untuk kelas hari ni. Okay, so sekarang ni kita try tengok. Okay, awak punya yang example tu dia akan macam ni.
Okay, ni test student supposedly. Right, so dia akan ada date, dia akan ada student, and then dia akan ada min. Okay, so kita nak dalam class date. Class date, kita ada day, month, year, and then kita ada kat sini adalah normal constructor. Kan? Okay, so kita ada the day, the month, and the year. Ini adalah retrieval method dia. Okay, then kita tengok student class, dia ada string name, int matrix, date, birth date, which is kelas ini punya object, class date punya object, and then string program, and then dia buat kat sini adalah normal constructor, kat sini adalah processor method untuk detect each, and then kat sini adalah dia punya retrieval dia punya get method, and then kat sini toString. Okay, untuk toString nak panggil date, kita kena panggil object dot get method dia. Okay, objek kat sini adalah birth date kan, date birth date. So objek dia adalah, objek untuk class date adalah birth date. So birth date dot the day. Okay, and then kita tengok dia punya test method dia, test class dia. Okay, test class dia, since dia pakai J option pin, dekat atas ni java x.swing. Okay, dia declare array, dia minta user input, and then dia create object untuk date, and then dia buat object untuk student. Okay, date ni tadi tak ada array tau, faham? Student je yang array, date ni tak ada array. Alright, and then dia buat yang proses tadi tu. Kat sini proses untuk yang ini, dia check student tu lahir pada tahun 1994 dan program dia adalah DCS. Okay, and then dia check age detection dia, elder student, and then dia display. Right, kalau kita run, dia akan dapat begini. Right, so enter name, kita letak nama Ahmad, and then matrix ni 3, 4, 5. Okay, contoh kat sini dia lahir pada 23, contoh bulan dia 8, saya nak kira tadi tahun 1995. Okay, DCS, and then bila dia kata continue, yes, dan masuk lagi nama. Masukkan maklumat. Continue, yes. Okay, contoh kalau kita nak keluar, kita tekan no, and then dia akan keluar dan habis. So kita tengok terminal. Sekali ini buat pendek je. Okey, abaikan bawah ni sebab yang ni tadi yang kita keluarkan yang masa dia second attempts.
Right, so yang first attempt tadi tu kat sini. Start dari sini. Right. So kita check kat sini. Number of student that born in August is 2. And then student that in the CS program and born in 1994 is Jafar. Jafar adalah orang yang program DCS dan lahir pada 1994. And then the eldest one is Jafar. Dia lahir tahun 1994. And ni dia displaykan dia punya detail. Okay. So itu je untuk kelas hari ni. Nanti saya bagi awak exercise buat tau. Goodbye.